مرحبا بكم في برنامجكم قناة أطلس. حلقة اليوم خاصة بجائحة فيروس كورونا، فيروس اجتاح كل دول العالم ومن بينها المغرب. ظهرت أول حالة بالمغرب في 2 من مارس. بعدها اتخذت السلطات مجموعة من الإجراءات للحد من انتشار الفيروس، أهمها الالتزام بالحجر الصحي وعدم مغادرة المنزل. تضامنا مع هذه الإجراءات المتخذة، مغاربة العالم قاموا عبر قناة أطلس بإرسال رسائل لبلدهم ولأهلهم داخل الوطن لحثهم على الالتزام بقواعد السلامة الصحية وعدم مغادرة مساكنهم، وهي نفس القواعد التي يلتزمون بها في بلدان الإقامة. تفتتح الحلقة برسالة رئيس قناة أطلس خالد القنديلي من باريس، لتليها رسائل لمغاربة من مختلف بقاع العالم. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Ce coronavirus nous donne une bonne leçon de vie. Oui, c'est la guerre. C'est la guerre contre un ennemi invisible, mais aussi contre nous-mêmes. Notre ennemi nous impose des devoirs et des obligations. Notre principal devoir est d'écouter ceux qui sont en première ligne. Sa Majesté le roi Mohammed VI, que Dieu le préserve, et l'État. Notre obligation, suivre à la lettre les règles imposées par l'État. Il faut être positif dans les situations les plus difficiles pour se poser les bonnes questions et rebondir. L'une des principales questions que tout le monde doit se poser aujourd'hui est: comment puis-je participer à faire respecter les règles de sécurité sanitaire? Il ne faut pas écouter les farfelus qui disent que tout va bien, car le Maroc n'est pas touché. Toutes les nations sont touchées. Les Marocains résidant à l'étranger, inquiets pour leur pays, inquiets pour leur famille, ont décidé de s'unir pour faire passer un message de solidarité et surtout pour rappeler qu'il faut écouter les consignes officielles comme ils le font dans leur pays de résidence. Les Marocains sont des bâtons et ils l'ont prouvé par le passé en libérant des pays frères européens du nazisme. À l'époque, le virus s'appelait Hitler. J'ai découvert de grands soldats marocains qui ont développé leur propre technique de combat à main nue par manque d'armes et de munitions. Ils étaient en première ligne aux côtés de leurs frères d'armes français, sénégalais et tunisiens. Beaucoup ne sont pas revenus, mais je suis fier de dire que nous avons participé grâce à eux à apporter la paix dans le monde. Aujourd'hui, aux 4 coins du monde, des Marocains font régner la loi sur des rings. Nous sommes un peuple de guerriers. Nous sommes les lions de l'Atlas. Notre combat aujourd'hui est contre nous-mêmes pour nous imposer une discipline, celle de rester chez soi. Nous devons reprendre le flambeau des gommiers marocains pour nous battre contre ce fléau planétaire. Ce n'est pas un combat marocain, c'est un combat pour sauver l'humanité. Car ce virus nous rappelle une chose: nous sommes tous frères. Et cela nous fait remonter à l'origine de l'homme. Ce virus nous rappelle que nous sommes une seule et unique famille, celle de l'humanité. C'est un point positif qu'il nous faut retirer de cette guerre que nous gagnerons avec de la discipline. Je vous laisse découvrir les messages de Géliam Radibian. Il y a des anonymes, il y a des gens connus. Nous avons voulu que tout le monde soit à la même enseigne, car le virus ne fait pas de distinction. À chaque fois, ils sont présentés avec leur nom et la ville et le pays où ils résident. Je vous ai dit au début, ce virus nous donne une leçon de vie. Bon courage à tous. Nous sommes tous des soldats au service de la mère patrie et de l'humanité. السلام عليكم الخوت. احنا اليوم جينا نتعاونوا كعائله وحده، نتعاونوا على هذا الوباء. كل واحد فينا يدير على شقاد، بقى في دارك، تحمي راسك، تحمي عائلتك وتحمي بلادك. شكرا. Un petit message pour tous les Marocains: جلس في دارك، تنجي نفسك وتنجي جارك، كلنا يد وحده من اجل المغرب سليم. تحية
أخوية وطنية. رسالتي ما فيها حقد ولا كراهية. رسالتي لخوتي وأحبابي وصحابي الوطني الغالي عبر قناة الأطلس. رسالتي نتجندو كاملين الخوت، نبقاو في البيوت حتى كورونا تفوت. Salam alaikum, chères sœurs, chers frères au Maroc ou Marocains du monde. Nous traversons des moments difficiles. Inch'Allah, nous vaincrons ce virus. Nous le vaincrons grâce à la médecine, à ces médecins, ces infirmiers et ce corps médical qui sont sincèrement dévoués. Nous le vaincrons aussi grâce à notre comportement et à notre sagesse. Soyons solidaires, soyons responsables et surtout, restez chez vous pour vaincre le virus. Restez chez vous à la maison, ne sortez pas, restez chez vous pour vaincre le virus. بقاو في الدار ما تخرجوش باش نحاربوا هذا الفيروس. Que Dieu nous protège, que Dieu protège le Maroc. Il est très important aujourd'hui de rester chez vous. Ce virus est très dangereux pour le pays et on ne sait pas encore mesurer son impact. Il est très important de conseiller vos familles et amis de rester chez eux et limiter tous les déplacements à l'essentiel. C'est un moment où la demande est forte pour la solidarité pour toutes et pour tous. Je vous en supplie. خوتي في هذا الزمان شويه صعيب، في هذا الحال شويه صعيب هذه الساعه. زيروا بعضكم، كلشي يجلس في الدار، رحم واليكم، كلشي يجلس في الدار وكلشي ان شاء الله يتحاول يعاون اليدين نجبروا بعضنا باش هاد كورونا نقتلوها مع بعضنا ان شاء الله. الله يسهل علينا ان شاء الله، والسلام عليكم. الا بغينا نحميو روسنا ونحميو اللي عزيز علينا نبقاو في ديورنا، وباش نحاربوا كورونا فيروس خصنا نديروا اليد في اليد كلنا. اذا كل واحد منا يتحمل المسؤوليه ويبقى في دارو باش نتغلبوا على هذا الفيروس. إخواني أخواتي متتبعي قناة الأطلس، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كورونا فيروس صغير حطم الإنسان. إخواني أخواتي كنطلبوا منكم باش تبقاو في ديوركم. بزاف ديال الناس مازال ما متيقنينش باللي هذا الفيروس راه خطير عليكم، على والديكم، على البلاد وعلى المجتمع. من الأحسن بقاو في ديوركم، ما تخرجوش إلا للضرورة كشراء الأكل والمواد الضرورية للعيش. والله يحفظكم جميعا. أيت ما سويس ما مازول نهار نزدن معاون أن كفوس كوري الجنة ديك منهم يزمار يا بيجامات نوم قيم دي تدري نوم أتنجم طاوة نوم أتنجم فاميليا نوم إيودان رطمات نوم. الله يخليكم، جلسوا في ديوركم باش تحافظوا على وليداتكم، على وليدات الناس. الهدف هو انه باش يقلل العدد ما يكثرش، وهذه الكورونا راه ما كتأذيش غير الناس المسنين ولا المرض، كتأذي حتى الاطفال والشباب. الله يخليكم، جلسوا في ديوركم وجزاكم الله بخير. هنا عايشين واحد الحاله شويه خطيره، لاننا ما كنخرجوش من الدار، ما كنخرجوش من ديورنا. الحكومه قالت لنا ما تخرجوش، كتسمى الكونفينمون، حيت كاين الخطر ديال الكورونا فيروس ولا كوفيد 19. كنبلغ التحيه ديالي ولا التضامن ديالي مع الشعب المغربي كامل، خوتنا وحبابنا ووالدينا وصحابنا، وكنتمنى ان شاء الله باش الدراري يكونوا رادين بالهم، ما تخرجوش ان شاء الله، ما تخرجوش. واخا انت شاب صحيح وقوي تقدر تحمل المرض، فكر لوالديك، فكر لصحابك، فكر للناس المرض، فكر في جدودك، لان يقدر يدي بزاف ديال الارواح. بقاو في ديوركم وحاولوا تضمنوا هذه المده ديال شهر ولا 15 يوم ولا شهر بما داز هذا المرض ان شاء الله، وغادي يخرجوا ان شاء الله منتصرين عليه. بقاو في ديوركم. Il est important pour moi aussi de partager ce message qui était de dire à mes compatriotes marocains et suivez les consignes, suivez la sécurité qu'on vous demande, parce que c'est grave ce qui se passe. On ne peut pas se permettre de prendre à la légère. En France, on voit de plus en plus de décès malheureusement, parce que les gens sont vulnérables, ils sont fragiles, et ils ne le savent pas, et ça touche tout le monde. Et donc c'est pour ça qu'il est important pour moi de participer
ce message qui est celui de restez chez vous, ne sortez pas pour rien, respectez ces consignes qu'on vous demande parce que ça a un intérêt pour notre pays, le Maroc, et pour tous les Marocains. Que Dieu vous protège tous et que cette période se passe au plus vite. السلام عليكم الخوت. احنا اليوم جينا نتعاونوا كعائلة واحدة على هذا الوباء. بقى في دارك، حمي راسك، حمي ولادك، وحمي عائلتك، وحمي بلدك.